Lol. Ja kar začnem bumper dodajati. Čak, morava se posloviti, a veš. Bye, my little baby. Bye, my little baby. You were a good one. Bye. Now we take it apart. Zdaj pa je naked. Yay, it's naked. Yippee. This stupid camera keeps overheating because it's so hot. Is it hot? Kind of. It's very hot. Dobar dan. Would you like to say hello? No. Okay, dobrodošel na kameri. Ja, oni imajo tako pač obliki D6 šraupa, veš. D6. D6. V6, okej? Glej, metric standard je. Metric. Oni so se evolvali za tele tip rekete, da jih lahko šraupajo, kaj noben drug ne more, okej? To je pač special commodity, ta skin. Za Pike projekt 1 milijon investiramo, pa poberemo 900 zase. 900 jurjev. Okej. Ne 900 evrov, 900 jurjev. Zato da gremo lahko na farce. To? 9krat gremo lahko. To je že kar ideja. To je že kar genius. Gremo. Ja, sure, ja. Gremo. Ja, sure. I love cable management.